Salam alaikum la famille Mali kono Mali kenema ka befo ka be wali nyumandon ant sira herela alaka antle herela alaka binoya alaka bidja alaka hamnanko bela jele noya billet le 1er août 2022 le 1er août 2022 en nisonjalendo en sewalendo parce que ina comme donc dala fa chumna Mali wula ka jo asenka Mali be ka boli ka teme fade unabi ka bela jelen fo mogo munu ba nga vidéo ka aimer ka commenter ka partager anga foli belebele babe awye ame nyogon bolo foso jo siraka dambe siraka sanga anwati bela jelena ka ankanu bagaw fo ni ya mebi ko ombe ansigi ka vidéo ke mogo do de ba commenter ya famia bala ka aimer ka partager ni awte anga vidéo tese aserola ko bela jelen fo hal bamba ni awfe akwa do fa partager ka pour que hakilina ka se a seyɔrɔ la Mamadou Sissoko k'i fo k'i wali ɲuman dɔn bon tɔgɔ fɔ ka gɛlɛn ne bolo dɔɔnin Kulubali Modibo k'aw bɛɛ lajɛlen fo Jara Mohamed aw bɛɛ ka foli bɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ dusukun kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ na anw ka vidéo lamɛn k'i ta ye fasoko de ye an bɛ ɲɔgɔn bolo i tɔgɔ fɔra o i tɔgɔ ma fɔ o en tout cas on est ensemble ni be Mali fait ne rebi fait ni taye Mali ko yi ame ɲɔgɔn bolo voilà ko fo bela jelen ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ baw bela jelen fɛ sauf fasoden jugu ne balimaw yana an ka don an sigikun kɔnɔ mɔgɔ caman ma anw ka vidéo kɛcogo faamuya parce que mɔgɔ dɔw bɛ fili kɔnɔ fo ko n k'olu bɔ fili kɔnɔ dɔw b'a la ko anw ye journalistes de ye anw tɛ journaliste ye dɛ anw ye faso défenseurs de ye ko fɔ bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔ dɔw tɛ ka faamuya ko anw ye journalistes de ye ma journalistiya kalan kɛ d'ailleurs ma taa école yɛrɛ la ma kuma kalan foyi faso o de bɛ nin kan n nana jɔ n faso jigi kɔrɔ k'an faso défend anw tɛ journaliste ye dɛ anw bɛ komi faso défenseur de jugu mana bɔ kɔfɛ k'i bɛna bin faso kan i bɛ anw jɔlen sɔrɔ yan fasoden jugu minnu bɛ faso kɔnɔ an b'olu kɛlɛ k'u sɔnkolon jira aw la o de anw ka liti voilà mɔgɔ minnu b'a la k'anw ye kunnafoni dilaw de walima anw tɛ journaliste ye dɛ anw ye faso dɛmɛbaga de voilà journalistes bɛ yen olu taara kalan kɛ a diplôme b'u bolo yan'u kana kuma o bɛ sɛbɛnni kɛ fɔlɔ ka nin kaye ɲɔgɔn ta ka n'u sigi a sɛbɛnni bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lakali mais anw t'a to o ye faso o kanu de bɛ anw na anw bɛ k'an faso de dɛmɛ ka juguw kɛlɛ walasa mɔgɔ si kana se an faso la voilà an bɛ comme défenseur voilà ka jɔ faso jigi kɔrɔ ka faso dɛmɛ ka faso sega danbe kɔnɔ o de ye anw ta ye voilà k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye ne balimaw kunnafoni duman caman de bɛ an bolo an b'a ɲini aw ka vidéo in partager kunnafoni duman caman de bɛ yen an nisɔndiyalen don an sewalen don cɛ min bɛ jamana in kun na ne y'a fɔ hali ni Mali bɛɛ y'i tɛgɛ jigi bi hali ni Mali bɛɛ y'i sen bɔ Mali ko la Mali jɔ waati de sera foyi tɛ se ka bali cɛ min bɛ jamana in kun na n bɛ segin a kan Asimi Goyita hɔrɔn don danbetigi don jigitugu masa don hɔrɔnden don halaladen don a b'a faso fɛ hali ni maliyɛnden bɛɛ y'i sen bɔ a la bi k'a bolo bɔ a la Mali jɔ waati de sera foyi tɛ se k'o bali ne balimaw an bɛ fɔlɔ ni Côte d'Ivoire ka côté ye n'o ye Ado ni mɔgɔ caman t'a dɔn Ado ye Alassane Dramane Ouattara ni ko Ado mɔgɔ dɔw t'a dɔn mais a bɛ fɔ Alassane Dramane Ouattara de ma ko Ado Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba min sigilen b'a malo kɛnɛ kan bi cɛkɔrɔba min b'a kɛlɛ na bi cɛkɔrɔba min kɛra Afiriki ma jugu ye bi an bɛna kuma o kan n'an bɔra yen ni waati m'an ta an tɛgɛ ma i y'a faamuya b'a la min ye o ye musokɔrɔba bugɔ ka faga Kayi mara la an bɛ kuma o kan ni an tɔntɔn n'o ye Bubula yɛrɛ ye parce que Bubula fana bɛ ka taa cogo dɔ la a bɔ an b'an fɛlɛ fɔ ale ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye a ma kɛ ni foyi ye voilà ni waati m'an ta an tɛgɛ ma an b'an da maga o yɔrɔ na ne balimaw Mali ni Côte d'Ivoire tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a faamuya b'a la Togo Mali ni Côte d'Ivoire tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Togo i y'a faamuya b'a la Mali ani Côte d'Ivoire o tun kan ka taa sigi k'a fɔ kuma dɔ kɛ i y'a faamuya b'a la le 49 soldats minnu donna Mali kɔnɔ o tun kan ka taa kuma o ko kan mais ja yan'o o waati cɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara n'an b'a fɔ a ma Ado
anaka stratégie be ɲɔgɔnna anaka fɛla be ɲɔgɔnna Alassane Dramane Ouattara e ma faamuya cɛ min be Mali kun na a tɔgɔ de ko Assimi Goïta a ka ministre tɔgɔ de ko Sogɛl Kokala Maïga cɛ si tɛ se ka ninnu bagabaga i ka wari tɛ i ka c'est-à-dire que i ka courant tɛ i ka groupe tɛ i ka foyi foyi tɛ ninnu nana faso jɔli de kama foyi tɛ ninnu bɔ nin sira in kan ne balimaw yani non mais ko kabako de quoi yɛrɛ ça veut que ni mi Alassane Dramane Ouattara la quoi tellement qu'à lebu waati de sera quoi a malo waati de sera tache waati de sera solution ta la quoi voilà ay c'est que négociation min tun ka ta kɛ ya faamuya b'a la Togo yani o don cɛ Alassane Dramane Ouattara de hakilina dɔ ta ka ɲɛsin Mali ma ko ale bɛ Mali ɲɛmɔgɔw bagabaga kuma fɔlɔ ye mun ye ko ale bɛna ka courant tigɛ i y'a faamuya b'a la Mali la ko ni an ka ɲɛmɔgɔw ma ale ka sɔrɔsiw bila ko ale bɛna ka courant tigɛ anw na mais ale t'a kalama o wallahi bila i ka courant tigɛ hali ni ye Mali bila bɔrɔ de kɔnɔ bi foyi t'an bɔ nin sira kan hali ni ye Mali kuru de ka bila i poche kɔnɔ foyi t'an bɔ nin sira kan a yani ɲɔgɔn ye waati cɛ a y'a essayer ka Mali bagabaga ni nin de ko ale ka courant juru bɛ an na ale bɛna courant tigɛ Mali la ni Mali ma sɔn ale ta ma i y'a faamuya b'a la ale b'a ka courant tigɛ maliyɛnw ko k'a fɔ i ye ko n'a ka di i ka courant a bɔgɔti i ka taa ɲɛ i ka so bi n'a ka di i ka courant a bila i poche kɔnɔ hali n'an bɛ bougie de mɛnɛ walima hali n'an bɛ bin de mɛnɛ hali na ça veut dire que maliyɛnw ko k'olu déterminé de quoi u ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o tɛ foyi bila o sanfɛ a don i ka courant tɛ dɛ i ka courant n'a ka di i bɛ a tigɛ mais foyi tɛ olu bɔ faso jɔli sira kan foyi tɛ olu bɔ tiɲɛ kɔ maliyɛndenw pɛrɛnlen don u sigilen bɛ ni fɛn bɛɛ ye bi u sigilen bɛ ni kɔngɔ ye u sigilen bɛ ni gɛlɛya ye u sigilen bɛ ni courant tigɛ ye u sigilen bɛ ni kɔngɔ ye u sigilen bɛ ni minɔgɔ ye u sigilen bɛ ni a bɛɛ de ye bi hali saya u sigilen bɛ n'a ye a don k'o f'i ye quoi maliyɛndenw pɛrɛnlen don fɛn bɛɛ kama bi Alassane Dramane Ouattara a y'a essayer yani an ka ɲɔgɔn ye ka kɛ Togo Mali ni Côte d'Ivoire tun kan ka taa ɲɔgɔn ye min kɛ pour que u ka sɔrɔsiw ka bila pour que bɛn ka kɛ ko kan yani waati cɛ a ye nin fɛla de ta ka nin solution de ɲini k'a bɛ anw ka ɲɛmɔgɔw bagabaga i y'a faamuya b'a la n'an ma sɔn ta ma n bɛ n ka courant tigɛ maliyɛnw ko k'u mago tɛ courant na u mago bɛ tiɲɛ de la maliyɛnw ko k'u mago tɛ courant na u mago b'u danbe de la terminisi foyi t'an bɔ nin sira in kan a y'o fɛlɛ bɛɛ tigɛ a ma an ka ɲɛmɔgɔ bɔ u taabolo kan a ye nin hakilina jugu in ta k'a ɲɛsin Mali ma ka nin nkalonfin in ta k'a ɲɛsin Mali ma k'a essayer ka Mali bagabaga walasa n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Cotonou Togo Mali ka bɔ a ka sira kan Mali k'a fɔ oui Alassane an sɔnni ta ma an b'i ka sɔrɔsiw bila Alassane n'i ko min an b'i kɔ wa i ka sɔrɔsiw filɛ Assimi de bɛ fanga la miyankade halala yɛrɛ woloden worotan den a nana faso jɔli de kama a yɛrɛ ka kuma teriya tɛ yen balimaya tɛ faso jɔ la foyi foyi tɛ yen jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend i y'a faamuya b'a la Alassane Dramane Ouattara ye nin hakilina ta a ma Assimi bɔ a ja kan a ma Sogɛli bɔ a ja kan a ma malidensi bɔ a ja kan d'ailleurs a ye dusu de don an kɔnɔ tuguni a ye dusu de don an kɔnɔ a ne balimaw nin kuma in fɔlen kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Togo an ka ɲɛmɔgɔw taara ni hakilina saba de hakilina saba nka cɛ da bɛ Ado ye bi sunɔgɔ ta ye a ka bagabagali kɔfɛ cɛbaw cɛfarinw warabaw fasoden ɲumanw danbetigiw Alassane Dramane ka panpanni kɔfɛ komi tinɛni ka nin fɛlɛ jugu ta ka nin bagabaga kɛ n bɛ n ka courant tigɛ n bɛ n ka ji tigɛ n bɛ Mali kuru ka bila n poche kɔnɔ n'an b'an ka sɔrɔsiw bila n bɛna Mali ci ça veut dire k'a ka dabarabaya bɛɛ kɔfɛ an ka ɲɛmɔgɔw jɔlen don o hakili sigilen komi mɔmɛ yirana mɔden o ma foyi fɔ a ye Mamadu Jawara an ka foli b'u ye o ma foyi fɔ Alassane Dramane Ouattara ye o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Togo kunasini an ka ɲɛmɔgɔ ye hakilina saba o y'o de fɔ Alassane Dramane Ouattara ye ko fɔlɔ ko Alassane Dramane Ouattara ko a ka jɔn ko Ala fɔ diɲɛmaaw ye a ka jɔ a la k'a fɔ ko sɔrɔsiw minnu nana Mali kɔnɔ ale de ka sɔrɔsiw don ale de y'u bila ka na a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye an ka mɔgɔ nin ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi tellement que o ko ka di n ye i bɛ Ala kali k'a fɔ n ka t'u minɛ k'u jeni k'u ɲimi
tellement que hɔrɔnw don, tellement que baarakɛlaw don, tellement que sɛbɛkɛlaw don. O ye kuma daminɛ ni nin ye dɔrɔn Alassane ka mɔgɔw dimina u paniquera. K'u b'a ɲini Alassane fɛ sɔrɔdasi 49 min nana Mali kɔnɔ k'a ka bɔ k'a fɔ diɲɛmaw ye ko ale de y'u bila ka na. Wa ale de sen bɛ nin ko in na, cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ, ale de y'u bila ka na, a bɛ yafa ɲini diɲɛma bɛɛ fɛ k'a fɔ k'a filila. Sɔrɔdasiw ninnu u na cogo mana Mali kɔnɔ, u tun bɛna Mali ci de la, u tun bɛna janfa de la. A ka bɔ dɔrɔn a ka jɔn ko Ala fɔ, Alassane ka bɔ dɔrɔn a ka tiɲɛ fɔ diɲɛmaw ye. A ka mɔgɔw paniquera, u dimina. O ye fan bɛɛ kɛ Sɔni Makɔrɔni. Assimi ninnu tɛ pressé o. A ka ministre bɛɛ ka ɲi, a jɛɲɔgɔn bɛɛ ka ɲi, a ka équipe bɛɛ ka ɲi. Ça veut dire a bɛɛ bɛ faso jɔ sira de kan bi. Assimi ye mɔgɔ fɛn fɛn ta bi k'a kɛ ministre ye, k'a kɛ député ye, k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye, a bɛɛ bɛ faso jɔ sira de kan, wa faso kanu b'a bɛɛ lajɛlen na. A bɛɛ b'a dɔn ko fana ko Assimi kelen tɛ se, faut que bɛɛ k'i jɛni yɔrɔ fin. Sogɛl n'a ka équipe. O ye nin fɔ Alassane ka mɔgɔ ye, kuma kun fɔlɔ de filɛ nin ye. Alassane, n'i bɛ fɛ i ka sɔrɔdasiw ka bila, n'i bɛ fɛ an ka bɛn ko la, bɔ i ka tiɲɛ fɔ diɲɛmaw ye. I ko MINUSMA de ko i ka sɔrɔdasiw ninnu bila ka na, MINUSMA ko k'ale sen t'a la. I ko ONU de ko k'i ka sɔrɔdasiw ninnu bila ka na, ONU ko k'olu sen t'a la. Alassane, an b'a ɲini fɛ, bɔ i ka tiɲɛ fɔ diɲɛmaw ye k'a fɔ ko i kelen de ye ninnu bila ka na. I y'u bila ka na tiɲɛni de la, i y'u bila ka na Mali cili de la, bɔ i ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn. An bɛ ka sɔrɔdasiw bila, Ado ma sɔn, Alassane Dramane Ouattara ma sɔn. O ko n'i ma sɔn o fana la, an bɛ solution wɛrɛ f'u ye min ye Mali cibaga minnu bolila ka taa u jigi kalifa i la Côte d'Ivoire, n'o ye Boubou Cissé, Karim Keita, Cɛma Iber Kulubali. N'i tɛ se ka bɔ ka jɔn ko Ala fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko e de nɔ bɛ nin sɔrɔdasi ninnu ka ko la, an bɛ solution wɛrɛ fana d'i ma, n'i sɔnna o ma, an bɛ bɛn ko la. An ka zo minnu dalen b'i bolo ye, jamana cila fasoden jugu minnu dalen b'i bolo ye, an b'a ɲini fɛ i k'u bila ka na u di an ma, i k'u minɛ ka na u di an ma. Alassane ma sɔn o fana la. Alassane ma sɔn o fana la. O ko Alassane ma, Alassane, n'i bɛ fɛ an ka bɛn ko la, n'i bɛ fɛ solution ka sɔrɔ ko in na, mɔgɔ minnu ye an faso dan bɛ bɔ a la, k'an ka nafolo suɲɛ centaine de milliards n'o dalen b'i bolo Côte d'Ivoire, an bɛ fɛ i ka mɔgɔ ninnu di an ma, an k'i ka sɔrɔdasiw d'i ma. Alassane ma sɔn o fana la, Ado ma sɔn o fana la. Hakilina sabanan k'u b'a ɲini Ado fɛ tuguni, n'a bɛ fɛ Côte d'Ivoire ni Mali danaya ka sinsin, jɛɲɔgɔnya ka sinsin, bɛn ka sabati, hadamadenya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, bonya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, ko Ado ka bɔ a ka papier ta ka sɛbɛnni kɛ ka tila k'a signer k'i kali, ko ale bɛ bɛn sira tagama Mali ni Côte d'Ivoire cɛ. Laɲini fila tɛ ale la, laɲini saba tɛ ale la, a ka bɔ k'i kali k'a fɔ k'ale bɛna jɔ Mali ni Côte d'Ivoire jigi kɔrɔ, bɛn sira tagamali, kɛlɛya sira tagamali, Mali ni Côte d'Ivoire bɛ se ka kɛ kelen cogo min na, ni mankan bɛ se ka ban ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na, Côte d'Ivoire ni Mali hɛrɛ ɲinini, a k'i jɔ o garanti la. Ado ma sɔn o fana ma, parce que a bɛ tubabuw ka baara de la, jɔn don, a malo waati de sera, solution t'a la. An ka mɔgɔw ye nin hakilina saba de ɲini Ado fɛ, ko n'a sɔnna nin ma, foyi tɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ. An b'a ka sɔrɔdasiw bila, Ado ma sɔn nin si ma. O b'a yira k'a fɔ Ado bɛ nkalon de kan. Ivoirien minnu tun bɔra panpan na komi tinɛni, ka video kɛ, ka maliyɛnw fa nɛni, ka maliyɛnw ba nɛni, ka Mali danbe bɔ a la, olu bɛɛ kuma sululen don bi, parce que u ka ɲɛmɔgɔ man ɲi. U ka ɲɛmɔgɔ de tubabuw de ka baara la. Anw y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko nous sommes pas anti-ivoiriens. Nous sommes anti-Alassane Dramane Ouattara parce que jɔn don. A bɛ nasaraw de ka baara la. Ni c'est que Macron ye Alassane ka ala de ye, wa Macron de Alassane ka fɛn bɛɛ ye. Vidéokɛla minnu bɔra bi k'o bɛ Alassane dɛmɛ, u bɛɛ kuma sululen don bi. U bɛɛ y'a dɔn bi ko tiɲɛ bɛ Mali de bolo, o bɛɛ sigilen b'u malo kɛnɛ kan bi. Kuma t'a si da. Hali bi Ado bɛ ka continuer k'u kuma sulu. An ye nin, c'est que an ye nin hakilina saba de di Ado ma. A ko fɔlɔ, i y'a faamuya b'a la, bɔ i ka jɔnko Ala fɔ, k'a fɔ cɛ nɔ tɛ nin sɔrɔdasi 49 min nana jigin Mali kɔnɔ, cɛ nɔ tɛ, muso nɔ tɛ, ne yɛrɛ de nɔ don. Alassane ka bɔ dɔrɔn a k'o tiɲɛ fɔ, n'o kɛra an b'a ka sɔrɔdasiw bila, a ma sɔn. Ko filanan, mɔgɔ min ye faso nafolo suɲa, ka faso danbe bɔ a la, ka boli ka taa Côte d'Ivoire, o di an ma.
Alassane ma sɔn ka tila ka ɲin'a fɛ n'a bɛ fɛ Mali ni Côte d'Ivoire bɛɛ ka kɛ kelen ye a ka bɔ k'i kali diɲɛma bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko ale b'i jɔ a garanti kɔrɔ bɛn bɛ na cogo min na sabu an bɛɛ fa ye ale de ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn Côte d'Ivoire ni Mali bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na a dun ma sɔn nin si ma parce que n'o kɛra tubabuw bɛ a bɔ fanga la n'o kɛra tubabuw y'a sigi cogo min na u b'a fɔ Ivoiriyɛnw ye a dun ma sɔn nin si ma a bɛ kɛri bila quoi jugu sago de bɛ ka tête de mort bila a bɛ kɛri bila yan jugu sago dɔ bɛ a bɛ ka tête de mort bila voilà yanni an ka taa ɲɛfɛ yanni an ka se an ka porte-parole ka kuma ma an yɛrɛ ka journaliste lamɛn Gawusu journal Gawusu yanni an ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka mɔgɔw ni Ivoiriyɛnw ka ɲɔgɔn sɔrɔ Togo Alassane Dramane Ouattara ye bagabagali min ta ka ɲɛsin Mali ma an ka kunnafoni dila min bɔra n'a ye n'a tɔgɔ de ko journal Gawusu n b'o kumakan k'a la aw ka lamɛn k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ça veut dire que Alassane sera dandugu de a sera dandugu de ça veut dire que a tɛ molobaliya ta ka ɲɛsin jamana min ma o dan de bɛ kɛ Mali ye cɛ min bɛ Mali kunna a tɛ sunɔgɔ a tɛ ɲina a tɛ gingo ça veut dire que Mali jɔli o hami de b'a la bi ka Mali segin a danbe kɔnɔ o hami de b'a la cɛ ka bagabagali tɛ se a la muso ka bagabagali tɛ se a la a bɛ Mali segin a danbe de kɔnɔ diyagoya an ka journal Gawusu lamɛn yanni Ivoiriyɛnw ni Maliyɛnw ka ɲɔgɔn sɔrɔ Togo Alassane Dramane Ouattara tun y'a essayé k'u bagabaga ale bolo sa n'a ye nin kuma ninnu fɔ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka ministres na sen k'a fɔ bon Alassane an sɔnni ta ma i kana courant tigɛ Mali la an bɛ tu ko komi wulu na ko kala o tile tɛmɛna o waati tɛmɛna o tɛ passé tuguni an ka journal Gawusu lamɛn mɔgɔw kana taa fɔ k'an ye nin kuma ninnu t'an kunfɛ Faransi ambassadeur kɔrɔ min tun bɛ Mali kɔnɔ o de y'a bila ka fɛn sanfɛ Gawusu taara ta yen de k'a kala hakilina min tun bɛ Côte d'Ivoire la ka Mali bagabaga pour que Mali ka sɔn ta ma an ka journal Gawusu lamɛn. Gawusu an ka foli bɛ an bɔra ka dɔ la tun tension Mali Côte d'Ivoire l'État ivoirien va-t-il couper l'électricité au Mali o waati in na fɛn min ye Mali ni Côte d'Ivoire o cɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da kan Mali bɔra ka Ivoiriyɛnw ka mercenaires 49 bɔra k'o de minɛ Ivoire mɔlɔla bi o kɛra diɲɛ kɔnɔ bɛɛ isolé la o bɛɛ ban'o la ko yalima Ivoire fana yira ko u ka courant ko bɛna tigɛ ko bɛ courant tigɛ n'o le 7 o ka indépendance le 7 ko bɛna ka courant tigɛ yalima ko Ivoire ko bɛna tigɛ wa ɲininkali tɔ min bila dans un tweet de ce 30 juillet 2022 l'ancien ambassadeur de France au Mali Nicolas Normand fɛn min ye Nicolas Normand o n'ale kɛra Mali yɛrɛ France ka lasigiden kɔrɔ don a tun bɛ Bamakɔ yan n'o ye Nicolas Normand a ye ambassadeur kɛ Mali kɔnɔ tɛmɛ ale ka tweet sanfɛ n'o le 30 nin kalo tile 30 mɔgɔw b'a la k'a ye. Nous informons via assurément les autorités ivoiriennes que la Côte d'Ivoire va couper l'électricité au Mali à partir du 7. Voilà, ni volume bala abe sin kenye. Mɔgɔ kana taa fɔ ko an bɛna sigi dɔrɔn ka kuma fɔ. An ka journaliste belebeleba n'o ye journal Gawusu o de bɔra ni nin kunnafoni ye. Faransi ambassadeur kɔrɔ min tun bɛ Mali kɔnɔ o de nana ni nin hakilina o tɛ nkalon tigɛ dɛ. Nin fɛla de tun bɛ Alassane Dramane Ouattara kɔnɔ ka Mali ɲɛmɔgɔw bagabaga. I y'a faamuya bala pour que o ka ko to ale ta la. Mais o tɛ passé avec Assimi. Assimi ye cɛ min ye n'a ye ko min minɛ a t'a bila de. N'a ye ko min minɛ a b'o kɛlɛ kɛ fo ka se a dan na. Cɛ ka bagabagali tɛ se a la muso ka bagabagali tɛ se a la. Hɔrɔn den don halaladen don worotan den don o de la Maliyɛn den bɛɛ b'a kɔ Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a fɛ o ma tugu a kɔ ten o ye jogo dɔ de y'a la an ka journal Gawusu lamɛn. Août prochain ko Côte d'Ivoire ale kɔni bɔra ka bɛɛ ladon na Côte d'Ivoire kɔni y'a jira ko bɛna ka courant k'a tigɛ a da kan u bɛ courant min di Mali ma ni Mali bɛ courant min san u bolo courant dɔɔni min Côte d'Ivoire ko le 7 ko n'olu ka mercenaires ma bila n'o ye maa 40 ani maa 5 ko n'o ma bila ko ka da kan Mali ta kɛra tiɲɛ nka ko k'a bila de ko le 7 ko n'o ma bila ko fɛn min kɔni olu ka courant min n'o b'a feere an ma ko b'a tigɛ ko ka courant ko b'a tigɛ. Voilà n b'a lajɔ yan ka nin yɔrɔnin fɔ pour k'aw ka faamuya ko Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara k'u sɔnna k'a fɔ ko Mali ta ye tiɲɛ ye mais n'u ma olu ka sɔrɔsiw bila ko bɛ courant tigɛ Alassane yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ Mali bolo mais hali bi a bɛ ka essayer ka Mali bagabaga o tɛ passé dɛ i bɛ to an kɔ komi wulu na kukala k'i ma jigin ka sɔn tiɲɛ ma. 7 août prochain de leur fête d'indépendance non au lieu yɛrɛma hɔrɔnya ko fête si le Mali libérait pas sans derrière les 49 soldats donc ko ni Mali o ka mercenaires binnen kɔnɔ ko k'a bila sa ko n'o ma bila ko b'u ka courant b'a tigɛ o min fɛ an b'a tigɛ. Cette mesure de rétorsion
des autres autorités ivoiriennes, car il s'agit bien de cela. Donc, Ivoire fana flèque en différenta, au cours de Tadjou Saraberi, quoi, l'Oka Djamananyam Oboy, si elle venait à être mise en exécution, ne devrait aucunement attendre la frontière actuelle en électricité dans cette pays. Donc, au flèque à faire une fois, au Kona Kosara Walia, au Kwabana, au Mekona Wala Rabetige, pour preuve, selon nos sources dignes de voir, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et ses équipes de l'EDM. Donc, prévoir Betrou, au Ivoire Antimin Kalama, au fin de Mali, ministre Minyeshinedo, Gini Kurangoma, au côté Mama, avait déjà pris des dispositions idoines. Donc, allez connaître Ferro Betka. Maintenant, allez pardon, au Kolvaka courant minto de rebo, au ko bi courant min fermo, allez pardon, quoi na là-bas quoi. Au premier ministre qu'on est Ferro Betka compter. Ministre Traoré. Au ministre Traoré, on a le connu courant de Djikouna, au cas qu'on pourra faire Betka compter. Depuis son arrivée à la tête de ce département, donc a fait ainsi une centaine de conteneurs remplis de groupes électrogènes de 200 MW. Donc, dans la mabla d'Andala, on fait mes groupes électrogènes. Au Keme Boyango de commande, au folle au conteneur Keme Boyango à Bel groupe électrogène, même capacité c'est 200 MW. Au Keme, on dit au clangere bedna bon raban, au clangere bedna bon raban. On est à Bongo déjà sur place à Bongo, le Benaba. 50 groupes électrogènes seront immédiatement installés pour pallier un éventuel coupure d'électricité. Donc, au groupe de l'Union, au cours de l'Emna, installé déjà, au cours Mali, c'est le courant très bien. Donc, voilà, ça une telle menace ivoirienne va certainement renforcer davantage la résilience du peuple malien pour sa souveraineté. Donc, Ivoire, qu'on a mis à Koutina, Mogonia, Togonika, Daga, Malais, groupe qui met conteneur qui met des fois, groupe électrogène à Canada. Donc, vu le contexte mondial à cause de la guerre en Ukraine, on est bien connu, au Canada d'Ukraine et la réalité du gazole. Donc, on est bien connu, gazole, gazole va gueuler avec le voyant peuple du Mali est prêt à accepter tout sacrifice pour pouvoir assumer sa souveraineté nationale. Donc, Mali, on prend Nyani Bekama. Au secret fait bien au Gemina Blagili, voilà ça, et au secret est à tout le monde face à toute éventualité, même d'une augmentation du prix de l'électricité. À nous, on a béqué, le domaine fera courant voir des cas, au Malon Gemina Blagili. On a l'abangoni, on a manié compter à Malongoku au Gemina Blagili. Il faut rappeler que le Mali, depuis juillet, entretient une tension diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Donc, on est bien que, au juillet, là, au Mali, le Côte d'Ivoire, Jamana, au Tchèque, sur le suite à l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Donc, au Boragan, sur aussi, bien qu'on nomme, on est Mali, mercenaires d'eau, apprenez à Bongo, nous, comme on est au Téléséga, et qui font l'objet d'une enquête judiciaire actuellement. Donc, on voit, qui va barrer nous enquête judiciaire, Mali, au Ménéro, du crime, au temps de crime, qui va barrer, au datima, au Kumana, ni cri, la Watimina, au Kuman, de l'UFO. Voilà, awere ninde toko journal Gausu naka WhatsApp groupe belebele babe nan bela jelemba akono nambe kunafoni taye Franci ambassadeur Koro o de borani ni kunafoni ni ko Alassane Dramane Ouattara be fe kanin janfainta ka nyasi malima yanu ka nyogonye donche a kera bulu nin tumba don aka janfa segina yerema Mali te rekile kuma laban Gausu ba fo tuguni comme Malidon ko kube jani fem beye asimi tlela har ni kura do de be fara courant songoka ko ba sara ni do de be fara maro songoka kube jenaye ça veut que ko har nu be shi kongo de la kube jeni oyo pour ko be so ko kwa ira ma horanya so tugo mena parce que abe Malidon be kuna bi ni ma sene ite hera soro ni ma gelea chechi ite lafia ya famia bala ade tuni ni hakina jugu minta ka Mali segere mbenga courant tige awlade nga courant jurube awlade malen dongo ku jembe na be na kara ye bi akana ka courant poto be bogoti akata na Côte d'Ivoire wulu be kule sugu be jo foite Mali bon Israël kan d'ailleurs amban jofe ambe chinya de ka ede nana bi anka kana kube nanga dugu chi kube nanga dugu nyagambi ika surasu minene ifo amane ibamane kika bodel ka chinya fo jamana kono do nye kahira bela ka fo ede jota la ima son ma kube na ni bagabagali e wa malendo on déterminé no bi minyanga ministre de comment s'appelle énergie no c'est du Lamine Traoré a tra groupe sans irisi jamana kaka bo hakilima groupe kemeni ko obena courant di malendem pela jelema a Côte d'Ivoire ambe ka ko bela jelende nya sigibi
fanga min bɛ an kunna bi a bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati pour que maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na nin tun ye nin cɛkɔrɔba in ka côté ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye n'an bɔra ka dɔ fɔ a ma i bɛ Ivoirien dɔw de ye u bɛ anw wele an ka inbox kɔnɔ ka an faw nɛni ka an baw nɛni o tɛ mɔgɔ si ma se aw ka président ma d'ailleurs anw ye nin président in dɛmɛ yan ani Babou ka kɛlɛ ka nin dɛmɛ yan k'a sigi Côte d'Ivoire kunna mais ale de kɛra Mali jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye ale de bɛ ka kafiriw bila bi ko kana Mali ci ale de bɛ fɛ ka Mali ɲagami bi n'an m'an jugu kɛlɛ an bɛ jɔn de kɛlɛ anw jugu tɛ Ivoiriens ye an jugu ye aw ka président de ye an ni aw ka président de bɛ kɛlɛ la n'a y'a kɛ fa nɛni ni ba nɛni o y'aw kungo a bolo ye an bɛ ka avancer de anw tɛ segin an kɔfɛ mɔgɔ ka bagabagali tɛ an bɔ yan mɔgɔ ka fa nɛni tɛ an bɔ yan mɔgɔ ka ba nɛni tɛ an bɔ yan ni donna i ka inbox la Ivoirien n b'i fa kɛ tan n b'i ba kɛ tan n b'i kun ci n b'i da fara mɔgɔ bɛ datigi bali da sago fɔli la mais min kɔni ye tiɲɛ ye an bɛ n'an sigi yan k'o fɔ k'an faso dɛmɛ foyi t'an bɔ yan foyi t'an bɔ yan nin tun ye o yɔrɔ ye an bɛ na sisan an ka ministre n'o ye Aboulaye Maïga le porte-parole du gouvernement n'a y'a ka tenue don ka n'i sigi Mali téléso la ni nisɔndiya tɛ ni kunkɔrɔta tɛ ni lafiya tɛ i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni Aboulaye Maïga y'a ka tenue don ka t'i sigi o thème na maliyɛndenw bɛ nisɔndiya o don maliyɛndenw bɛ lafiya o don wa maliyɛndenw bɛ sunɔgɔ o don maliyɛndenw bɛ sewa o don Aboulaye Maïga a nana congo ka Macron jaabi bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a nana congo ka Macron jaabi bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a fa ma nɛni a ba ma nɛni mais k'a yira diɲɛma bɛɛ la ko Macron bɛ ka nkalon min ta k'a da Mali la ko waati dɔ sera ten sa u ka nkalontigɛ dabila u ka kɛ hɔrɔn ye u ka kɛ silamɛ ye u ka tugu tiɲɛ kɔ ko sinon ko nkalontigɛ k'o tɛ Mali bɔ a ja kan k'a fɔ e de bɛna maliyɛndenw kun kari ɲɔgɔn na k'o tɛ passe tuguni an ka Aboulaye Maïga lamɛn n bɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ ka décortiquer k'a yira Macron n'a nɔfɛmɔgɔw la ko wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ malidenw mɔgɔ tɛ se ka Mali kanu ka tɛmɛ olu kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ malidenw kan an k'an ka ministre ɲuman lamɛn n'a kumana i bɛ lafiya n'a kumana i bɛ sewa n'a kumana bilahi i bɛ k'i ka jamana fɛ Aboulaye Maïga an k'a lamɛn n bɛ sɔrɔ ka na Macron na k'a bila place la an ka Aboulaye Maïga lamɛn. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur. Wagner be Mali kono. Ko ye Macron ɲininka ko a kana ni o preuve ye Wagner be dugu min na Wagner be quartier min na ko Macron kana n'o preuve ye hali bi o preuve ma sɔrɔ ko b'a yira k'a fɔ cɛnin tɛ foyi ye ni nkalontigɛla tɛ o bɔra ye Macron tiri jɔ tuguni ko anw ka sɔrɔdasiw bɛ ka fulaw de faga fula joli bɛ anw ka sɔrɔdasiw la fulamuso joli bɛ anw bolo Mali maliyɛn den bɛɛ de ye kelen ye ko Macron ninnu ka nin kuma sugu k'a ye Rwanda ci ka mɔgɔ miliyɔn kɔni kɔ faga ye ko k'u doni jigi ko kelen k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ ko Macron ninnu bɛ fɛn min nɔfɛ o ye min kɛ Rwanda ka taa nin siyako kɛlɛ wuli ka Rwanda ci
Koni ala na kira sona ko kosugu te passe Mali kono. A ko makoro nu ka dobo galon tigela u ka te horoni u ka to tinyako. Mali sorasi tei membe ti joka folo fara. Mali sorasi tei membe ta bin folo kan. Ambe ka jugu de kele. Mo mune marfata ku bena faw fara ku bena baw fara ku bena ka dugu jeni. Ambe ko lu de kele. A ko makoro ka ji fara ka nyama ko jika. Mali bilamani kunu de kele nyede. Nous jembu ninko pour que malien donc lafia nous ça que ala te mo mun be faso ko na bi o de la nene mo sigilenye ko be do foni fanga ma nebe yela tegela de quoi nous be barala Mali kono be akabo hakilema kunu ni situ tseka ke ni petini tumbe bo français akati chongo gawo ka tla ka ngo présent contre wole kwa ka soro gawo comme ça rebia. Obisa ka bia aye téléphone ta ka asimi wole asimi ajabi aye chibla asimi mako asimi ka son aleta ma asimi ma son no Emmanuel Macron ka asimi wole téléphone ka dese o bora la ka beta Mali kono asimi ko ala ka ni chi isenga na do Mali kono ambe asimi foka wale nyumanton akato ni sirainka no kera mo be sako akato ni sirainka no kera ya famia bala mo be fembe kai ninde tiɲa ewa ninde be laban bin cogo te ninde la Assimi Goïta makoroni tra ya famia bala Guinée Bissau Amadou Ambalo feno kata nin galon jugu de tigɛ kata nin setane denya de kɛ kata ya famia bala ko ale bena fitino kolo kolo kana o bila malɛndenw da la malɛndenw y'a faamuya o ka nin galon de uranda ci o ka nin siyako kɛlɛ ani ni nafiriya kuma in de uranda ci ko te passe Mali kono fulaw yɛrɛ bɔra yani an ka ministre ka bɔ fulaw bɔra o ye min fɔ an ko fana kala ka yira makorona bi ko a sigilen b'a malo kɛnɛ kan don cogo de tɛ Mali la soit i bɛ to maliyɛnw kɔ walima i b'i kun na kala ta ka taa ka bɔ yen soit i b'a ta anw ka damanda ma walima i b'i kun na kala bɔ yen foyi tɛ se Mali la bi an bɛ tiɲɛ de kan wa an ma foyi ɲini diɲɛmaw fɛ an baw ka kisi saya ma an faw ka kisi saya ma an ka jamana ka segin a danbe kɔnɔ maliyɛndenw ka lafiya an ye nin dɔrɔn de ɲini an ma taa bi mɔgɔ kan an ma mɔgɔ kɛlɛ an ma se mɔgɔ ma foyi an ka jamana ko basigi de kana ni mɔgɔ min tɛ fɛ basigi kana ala bɛ se k'e sago kɛ cogo jumɛn e sago tɛ sɔrɔ maliyɛnw de sago bɛ sɔrɔ parce que o bɛ tiɲɛ de kan an ka fulaw fana lamɛn fulaw bɔra ka taa tugu makɔrɔni ko la tuguni an ka fulaw lamɛn. Les Peuls se sentent stigmatisés, indexés. Être Peul n'est pas forcément synonyme de djihadiste. C'est en substance ce qui ressort de la déclaration de l'Association des amis et sympathisants Sékou Alaï Boli, lue par son secrétaire général entouré des membres de l'association. L'Association des amis et sympathisants Sékou Alaï Boli dit non à la stigmatisation des Peuls et à l'amalgame. Le terrorisme n'est ni communautaire, ni ethnique, ni religieux, mais d'une idéologie d'extrême violence. Aucune communauté n'est et ne doit être expressément visée. C'est l'ensemble de la nation malienne qui est frappée par le terrorisme. Réagissant contre les récents propos du chef de l'État français Emmanuel Macron en Guinée-Bissau, le regroupement met en garde contre toute confusion et appelle les populations et les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et de discernement. Le président français, qui est le véritable problème des peuples, a tenu des propos susceptibles de renforcer le clivage ethnique et de repli sur soi. Cela est condamnable et interpelle tous les peuples maliens sur la nouvelle stratégie adoptée par l'Occident afin de nous enterrer vivants. À cet effet, nous rappelons la population et nos forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et de discernement. L'association des amis et sympathisants Sékou Alaï Boli, tout en condamnant les récentes attaques contre les femmes, réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité. L'association des amis et sympathisants de Sékou Alaï Boli condamne avec la plus grande fermeté les attaques contre nos forces armées de défense et de sécurité, qui a coûté la vie à plusieurs de nos militaires et des populations civiles. L'association des amis et sympathisants de Sékou Alaï Boli salue l'engagement des forces armées de défense et de sécurité qui combat le terrorisme,
sans distinction des races, d'ethnie ni de couleur, par le strict respect du droit de l'homme international ou du droit humanitaire. Et réitère son soutien. Merci beaucoup. Nous de Fulade Halalaouye. Ko Macron be fait kana sia ko kele de wuli Mali kono ko flasi kana son ama. Macron nous ka la nyini te dore ko kana Mali ci ko kana Malien do bla nyogona ko kana nga jamana nyagandi. Ko fula halala den ani fula den nyana marché te na Macron ka kumata ko ka barakene ko parce que oluba kalama olu nyabala anga surasu be ka mogo munu faga ko jadi sudu ko Mali ci bagawdu ko o te fulaye ko foite Mali fulaw ni ya famia bala Mali do ni nyogonche foite fulaw ni Mali do nyogonche Mali fulaw marakaw kasonte o jogora me ko ni bede faklen baklen o ambede malien ko na figi densité bo kofe ko ebe na on kan nyogona ko ate passé a ko be wole bla fula dem bela jelema Macron tra kuma min fo bina di sawo ko mo shi kana lame e wa ko mo shi kana chika kala e wa ko chinya kumate ko na figi ya kumado ko duguchu kumado ya famia bala ko ka na ni shako kele Mali kono ko fele de minito de Macron bolo a ko malien don ko lugo faso fe bi ubu ka nyamo ko bi ubu ka so rasu fe bi ube bara mina ko lu na ba bela ko fula site ka faga Mali kono fula munu be ka faga ko mo jugudu fula munu be ka faga ko bingel kala do bingel kala kanga faga mo jugu kanga faga jadisi kanga faga fula de bora kanifo ewa Macron sigimba malo kene kambe akabo hakilim petini tere jugu kunangu amana du ko la hanu ko bado avec ko denier amana du ko de la hanu ko nyana mara avec ça veut dire avec fentiene ala ni jugu ya bulu olu tse ka balo dugukolo koka nu ma sinjima fla fara o tse ka balo dugukolo koka nu me doka jamana chika so ka balo o wati temna peu malien de un bela de l'intérêt de nyogon bulu mo ma bo mo la e wa mo te se mo matin ya famia pala anga sura su be ka mo munu fara marfa du bulu santa o be kan fa fara o be kan ga dugu jeni ça veut dire ka andambe bo ana nanyo lu fagali damne ibe ni nafigi chokoron de joleni kwambe ka fulaw faga fulaw ko kiki dabo ala bi kiki dabo ala sini ku ka sirat law magotila malien de de taw ka malien e wa mo tsela ke mali fe ka mali de mbo makorani ne fulaw taye ka dima wallahi ala be koira e la jian kono ka so ima sa bila ala be koira ni makorona jian ko se nko dondo la ne temeto et France assemblée d'Allah. A wati mena donde ne temeto France et assemblée d'Allah, et député Flabora kenema obe poser la obe secrétaire mena. Ne jolembe bisara la olube ne kofe. Ibado be kamye fois. Ko tellement que comme Macron Congolo te barake quoi. Kwambe 20e siècle de kono. Kuna manya ko jiabe kununa ka bo sunola. Ki kangi ka politique, ikanga berebe. Moko munu kuna ka bo sunola. Ça veut que ikanga berebe oluma quoi. Wallahi mbeka teme et awati mena donde France et assemblée d'Allah. Député fla de bekanifo kuna manya ko dia ça veut que dia wati misera bi ko bela jelembe ko kalama bebe ko don akuna manya ko africain kununa ku buka droit don quoi ko Macron tunganga uka politique korolin mi tumena kanga président barabara kananga duguchi ya famia bala kanga nyamugo barabara ko politique te marché tuguni ko Macron tunganga donse nyele madi ku berebe anga nyamugo munu kununa olubu sago soro amba sago soro me ko Macron be katani ko nyo chogomina ko na masabali ko français tega de bo Afrique be bolo wallahi député fla obe sigrati mena nkere obe ka fo français la quoi ku kan ni présani quoi te fouille de kalama quoi lebe kata Sarkozy nunca politique ya famia bala ni Jacques Chirac nunca politique ko te marché dia kono tuguni kuna kungolo tumbe barake ko malika ni président mi flenye ko be ko do yo ko chaman kera nyana ire tumbe ko fala la janfan chama bo be kalama ko ni o président sugu na joni jo chugola ko Macron tunganga ji fraka nyama ko jika ko ka ya famia bala ka politique koran yo ka kunu politique mi tumbe Afrique ci
ko Macron tun kan k'o bila kɛrɛfɛ ko ka yɛlɛ Assimi ninnu fɛ i y'a faamuya b'a la ka partenariat gagnant gagnant Mali bɛ dɔ sɔrɔ Faransi bɛ dɔ sɔrɔ mais ko ni Faransi ko k'a bɛ taa ni Mali ye ça veut dire que ka taa ni Mali ye sira dɔ kan ko ye Faransi tɛgɛ bɔlen Afrique bɛɛ la ko Mali tɛ dɛ ko ni Mali murutila ko Afrique bɛɛ bɛ muruti Faransiw de bɛ ka nin fɔ bon ni Macron seginna kɔfɛ i y'a faamuya b'a la ka to Mali kɔ komi wulu na kukala u b'u sago sɔrɔ mais kana ko bɛ Mali kɛ i n'a fɔ i y'a faamuya b'a la ko Buwa ninnu tun bɛ fanga la cogo min na Assimi tɛ sɔn ma wa da tɛ diya Faransi la parce que Mali tɛgɛ bɛ Irisi bolo Mali ni Irisi bɛ ɲɔgɔn fɛ fanga bɛ Mali la bi Mali ko ka di diɲɛ bɛɛ ye bi ka da mun kan u bɛ tiɲɛ de kan i y'a faamuya b'a la ayiwa Macron fulaw bɔra k'i jaabi ko fula ni maraka tɛ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ fula ni kasonkɛ tɛ ɲɔgɔn na fula ni sɔrɔsiw tɛ ɲɔgɔn na ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka jihadisiw de faga a ko hali sini ni fula min ye marifa ta k'i bɛ jamana kɔnɔdenw faga k'olu ka sɔrɔsiw b'u c'est à dire que ko an ka sɔrɔsiw b'u faga k'i kana dan ka kɛ fula ye dɛ hali ni kɛra jina de ye n'i ye marifa ta k'i kunda maliyɛndenw kan n'an ka sɔrɔsiw n'u y'u sɔrɔ k'u k'i faga fulaw de bɛ ka nin fɔ wa k'i ka nin duguci kuma in k'a tɛ marché Mali kɔnɔ tuguni k'aw ka nin kuma kelen de Wuranda ci aw ka nin kuma kelen de taara Sako kɛlɛ la wuli Wuranda a ko an bɛ 20e siècle de kɔnɔ ko Macron k'i ka ji fara ɲamako ji kan k'i doni jigi maliyɛnw tɛna kari ɲɔgɔn na tuguni maliyɛnw tɛna bila ɲɔgɔn na fula bɛ maraka furu maraka bɛ fula furu ça veut dire que nin bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛɛ ye balimaw de n'e nana k'i bɛna don anw ɲɔgɔn cɛ ka kɛ lamu ye o tile tɛmɛna makɔrɔni o waati tɛmɛna fulaw kumakan n y'a k'a la j'espère que i bɛ n ka vidéo bɛɛ lamɛn n ye kangari da ye k'i ka sabali i ye denmisɛnnin fitinin de ye i y'a faamuya b'a la i ni ça veut dire que i ka kɔrɔ ni Assimi ninnu ye mais c'est la même génération e bɛ min dɔn Assimi b'o de dɔn e bɛ fɛ i denw ka lafiya cogo min na Assimi fana bɛ fɛ a denw ka lafiya o cogo de la mun de bɛ aw fila to ɲɔgɔn bolo i y'a faamuya b'a la a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn gasi sigi ka ɲɔgɔn bonya ka ko to ɲɔgɔn ta la i y'a faamuya b'a la o de bɛ na ni hɛrɛ ye aw bɛɛ lajɛlen ma mais ni e ko k'i to o de la Buwa tun bɛ cogo min na i ka Assimi kɛ ten i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu makɔrɔni a tɛ passé tuguni an bɛ tɛmɛ o la ne balimaw an ye tonton Bubula ka vidéo ye a bɛ k'a fɔ ko forontobani da ka gɛlɛn ko jaba da ka gɛlɛn ko gɔyɔ da ka gɛlɛn ko malo da ka gɛlɛn e yɛrɛ ni Ala na kira cɛ non n tonton don a bɛ fɛn fana b'a fɛ n delila ka wele a mɛnna n ko a bɛ ka taa cogo min na a ka don sen falen fanga min bɛ bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'u ka ɲi ko bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛ muso fɛ ka ban a den na o tɛ kɛ o k'a fɔ e de bɛ kɛ muso fɛ ko ka ban a den na walima e bɛna muso furu muso min den b'a bolo ko e b'a furu k'a den to yen o tɛ passé o a tonton Bubula bɛ ka taa ni stratégie min ye n'a ma kɔlɔsi ani maliyɛndenw bɛna bila ɲɔgɔn na n'a ma kɔlɔsi ça veut dire k'a bɛna kɛ maliyɛndenw bolo ɲuguntanfɛn ye quoi parce que nin stratégie sugu ninnu tɛ passé i ko ka diya bɛɛ ye bɛɛ ka k'i fɛ o ko ninnu tɛ passé tuguni o Jason Trotsky n ka foli b'i ye o ko sugu ninnu tɛ passé tuguni tonton Bubula soit i bɛ sira kelen ta soit i bɛ da bɔ a la soit j'espère que i bɛ Modibo Sidibe de kɔ o y'i ka mɔgɔ de i b'o de kɔ walima n t'a dɔn hakilina min b'i la quoi ni tonton Bubula par exemple sa ka hakɛ to dɛ n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ t'ale kɔnɔ dugukolo bɛ Mali la forontobani tɛ bɔ Côte d'Ivoire forontobani tɛ bɔ Mauritanie forontobani tɛ bɔ Maroc forontobani bɛ sɛnɛ Mali de la n'o sɔngɔ gɛlɛyara sa o jɔn de nɔ ye o ye maliyɛnw de nɔ ye o tɛ baara de fɛ ka t'u sigi radio la dɔrɔn ka kuma ka kuma caman fɔ sinon n'u togo filɛ nin ye a bɛ ka tamati min sɔrɔ bi a ka bɔ hakili ma n'u togo bɛ ka tamati min sɔrɔ bi a ka bɔ hakili ma mais n'aw taara sigi ko pɔfɔrɔn da ka gɛlɛn ko forontobani da ka gɛlɛn o ye jɔn nɔ ye o ye aw yɛrɛ de nɔ ye o tɛ l'État nɔ ye o tɛ anw ka fanga ɲɛmɔgɔ nɔ ye voilà n'a ma ɲa soit an ka kɛ Assimi ninnu fɛ walima n'an tɛ Assimi ninnu fɛ an bɛ mɔgɔ minnu fɛ an ka to olu kɔ an ka tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye mɔgɔw k'i ta fan faamuya quoi mais ni ko i ka sira fila de tagama n bɛ Assimi fɛ n tɛ Sogɛl fɛ ka tila ka o e bɛ k'a fɔ k'i bɛ Assimi min fɛ ka tila k'a fɔ k'olu ka mara la ko foyi ma ɲa ko hali i bɛ k'a ka fanga ka fisa ni olu ta ye bon hakilimaw de bɛ k'i lamɛn quoi hakilimaw de bɛ k'i lamɛn k'a fɔ ko e bɛ ɲini ka nimisa i bɛ k'a nɔfɛ e bɛ tila tuguni ka n'i sigi ko e bɛ Assimi fɛ vraiment a bɛ mɔgɔw kɔnɔna fili quoi cɛkɔrɔba k'a f'u ye
ibe kata sira min kan a sira man malien do be tiɲa de kɔ bi o tɛ mɔgɔ kɔ ni Assimi tun man ɲi nin jamaba in tɛ k'a fɛ i tilen ne yɛrɛ fa ani tonton kuma minnu bɛ ka bɔ i da kɔnɔ o kuma ninnu bila an ka kɛ kalalibaga ye Sogɛl ni Assimi a bɛɛ ye kelen ye Assimi bɛ ka Mali jɔ bi alhamdulillah baara tacogo ka ɲi gɛlɛya min bɛ k'a fɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ de kan gɛlɛya min bɛ k'a fɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ de kan forontobani da ka gɛlɛ Faransi yan ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan essence da ka gɛlɛ Faransi ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan gɛlɛya min bɛ Faransi a ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ si bon jamana min surtout Mali tun tɛ yen jamana min tun bɛ dingɛ kɔnɔ san joli bon o jamana bɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ normalement gɛlɛya bɛ na n'a fɔra ko lakana an bɛ ka avion san sɔrɔdasiw bɛ ka bila condition kɔnɔ bon an bɛ se ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fo k'an ka ça veut dire que bon n ka cɛkɔrɔba dɔ an tɛ se ka kuma cogo dɔ la quoi jusque k'a bila sira parce que n delila ka wele ça fait longtemps n ko Sori ka kuma fɛ ça veut dire que a bɛ ka kuma cogo na maliyɛn denw tɛna faamuya a bɛ ka kuma cogo na mɔgɔw de kunkolo b'u kan da la n'u bɛ analyse kɛ k'i lamɛn bon ne ko k'i bɛ munumunu k'a kɛ politique ko ye ka o tɛ passé o sira jɛlen ta dɔrɔn an ka taa i y'a faamu gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ de kan diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn bi Mali tɛ i bɛ diɲɛ bɛɛ ça veut dire que i bɛ diɲɛ bɛɛ jateminɛ essence da ka nɔgɔ Mali la ka tɛmɛ Faransi kan dumunifɛn da ka nɔgɔ Mali la ka tɛmɛ Faransi kan ça veut dire que hɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ bilahi dugu caman bɛ a tɛ yen bon ne tigi sigi k'a fɔ ko i bɛ ɲini ka nimisa IBK nɔfɛ waati min na an faw bɛ ka lakana waati min na an ka déplacement bɛ ka segin ka taa u ka dugu la IBK fantan minnu dɛmɛ olu tun bɔra u ka dugukolow la ka bɔ Moti ka boli ka n'u da Bamakɔ falajɛ ɲama sanfɛ olu caman bɛ ka segin bi k'an tɛ ka jɛni bon mɔgɔ minnu ye san kelen dɔrɔn de kɛ yen olu bɛ se ka avion san ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'u k'a bɛɛ kɛ tile kelen o bɛ se ka kɛ wa o tɛ se ka kɛ franchement an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Bubula c'est mon oncle n tonton don n ka mɔgɔba dɔ ye a ko ka di n ye hali bi hali sini n b'a ka video partager mais a bɛ ka taa sira min ka sira ɲuman tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn bi i y'a faamuya bala fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn bi dɔ farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan o tɛ Mali kelen ye gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ de kan bon ne ko ko i bɛ Mali lagosi ko foyi tɛ ka kɛ i bɛ ka tile ka fisa ni sisan ye bon i bɛ n'i yɛrɛ di fɛnw ma c'est pas bon an ka nin ko sugu ninnu dabila nin fanga y'an k'a dɛmɛ n'i y'a mɛn bi ko Mali Sogɛl don n'i y'a mɛn bi ko Mali Sogɛl don diɲɛ bɛɛ ka kɛ Mali fɛ Sogɛl don a taara kuma kelen pe de fɔ Nɔsanzini na Nɔsanzini diɲɛ arajoso bɛɛ bɛ yen diɲɛ teleso bɛɛ bɛ yen diɲɛ mɔgɔ dɔw bɛɛ bɛ yen Sogɛl taara kuma min fɔ o de kɛra sababu ye ni diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ko Mali ye jamana min ye ni diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ko min bɛ Mali kun kan n'i y'a mɛn ko Assimi grâce à Sogɛl ka nin fanga in diya Assimi bolo ka Assimi ko diya mɔgɔw ye Sogɛl taara dakuruɲa kelen min fɔ Nɔsanzini na parce que diɲɛ bɛɛ bɛ yen a teri jɔ c'est-à-dire ka i jɔ a jɔyɔrɔ la ka Ala ta fɔ o de ye nin fanga in ko diya bɛɛ ye grâce à Sogɛl bon n'aw ko k'a bɛna politique ko do faso ko la o tɛ passé o i y'a faamuya bala kana politique ko do Mali ko la o tɛ passé tuguni quoi ko fɔ an ka cɛkɔrɔba ye ko diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn Faransi essence tun ye i y'a faamuya bala 90 centimes de Faransi essence tun ye 90 centimes bi a bɛ 3 euros de la bi essence bɛ 3 euros de la o da ka gɛlɛn ka tɛmɛ Mali ta kan pewu i y'a faamuya bala n'i donna magasin kɔnɔ hali sardine hali jaba dɔ farala bɛɛ sɔngɔ kan buru yɛrɛ tɛ se ka san dɔ farala buru sɔngɔ kan diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn bi o tɛ Mali dɔrɔn ye Mali bɛ cogo min na bi an bɛɛ kan ka fɔ ko alhamdulillah san 30 jamana tɛ yen san 30 jamana min cilen don ninnu nana a bɛ ka wuli ka jɔ a sen kan dɔɔni dɔɔni a bɛ ka furakɛ dɔɔni dɔɔni bon n'an ko k'u ninnu k'a bɛɛ kɛ tile kelen impôt dun c'est que impôt san 5 impôt tɛ sara tile kelen san 5 impôt o tɛ sara tile kelen o tɛ sara san kelen an bɛ taa étape par étape ni lakana sabatira an b'a ɲɛsin dumuni ma déjà Assimi ninnu bɛ ka nin bɛɛ kɛ o taara yɛrɛsi jamana kan min ye sɛnɛko ye min ye fɛn ye u bɛ k'a bɛɛ sigi sen kan bon n'an ko k'an bɛ bɔ ka ninnu gosi cogo dɔ la ka ninnu kɛ bon an bɛ n'an yɛrɛ di juguw ma quoi wala an bɛ min fɔ an ka cɛkɔrɔba ye k'a ka ji fara a ka ɲamago ji kan nin gɛlɛya in bɛ diɲɛ bɛɛ de da la diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn wala Assimi ninnu baarakɛlaw don
sɛbɛkɛlaw don danbe b'u la u b'u faso fɛ u ye ko yira anw na mɔgɔ si ma se k'a yira parce que i ka kuma kɔnɔ i bɛ to a la i bɛ Asimi fɛ i bɛ tila ka na tuguni ko foyi ma k'u tile la ko fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn sukaro da ka gɛlɛn nin da ka gɛlɛn o tɛ Mali dɔrɔn ye hali sisan ni n jiginna n bɛ taa magasin na ka prix bɛɛ ta ka tila k'u ɲininka kunu ni sukaro kilo tun ye joli o b'a fɔ bi sukaro kilo bɛ joli o b'a fɔ fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn bi c'est pas que Mali dɔrɔn tɛ bon e bɛ kuma radio de la malien bɛɛ b'i lamɛn i bɛ kuma Facebook fana sanfɛ bɛɛ b'i lamɛn bon ne tora ka nin kuma sugu ninnu fɔ ka tila ka Mali cibagaw i y'a faamuya b'a la Buba Fane ko Asimi bɛ sa sini Buba Fane ko Asimi ka fanga bɛ bin Buba Fane bɛ k'a fɔ ko Asimi ka fanga de laban sera bon ne tora ka hali olu tanu ka mɔgɔ dɔw t'a faamuya quoi an kɔni bɛ se ka faamuya an ka cɛkɔrɔba de ye an bɛ tugu ko mais mɔgɔ min yɛrɛ ye ne wele dan t'a la quoi ko an ka kuma cɛkɔrɔba fɛ an ko ne delila ka kuma fɛ mais bɛɛ n'i ka dɔnta hakɛ don quoi sinon ne kumana Bubola fɛ siɲɛ joli n ye Sori wele Sori ka kuma fɛ n kumana fɛ siɲɛ joli mais bɛɛ n'i ka vidéo kɛ cogo don bɛɛ n'i ka miirina dan don quoi bon i bɛ sira min ka sira ɲuman tɛ i bɛ sira min ka mɔgɔ bɛ na jabi quoi i dɔgɔya fu parce que bɛɛ bɛ nin ninnu kɔ maliyɛndenw ko k'u bɛ kɔngɔ muɲu o bɛ minɔgɔ muɲu o bɛ gɛlɛya ku nin sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de an bɛ ka taa cogo min na don n'a nataw la an bɛ hɛrɛ sɔrɔ don n'a nataw la an bɛ lafiya mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen mɔgɔ tɛ yiri turu bi k'i bɛ sigi a suma la bi milliards de détourné la jamana cira k'an bali fɛn bɛɛ la k'an ka nafolo bɛɛ suɲa k'an ka jamana lasegin kɔfɛ ni k'i bɛ n'o jɔ a tɛ taa kɔngɔ kɔ dɛ a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa sɛgɛn kɔ surtout embargo tun bɛ an kan sanction tun bɛ an kan et madame comment s'appelle madame Visser ko Worokiya Doumbouya Worokiya ba o nana ni nin dɔsɛn kelen a taara min maliyɛndenw bɛɛ y'a faamuya Worokiya ba o nana ni nin dɔsɛn kelen de ko pɔfɔrɔn da ka gɛlɛn foronto da ka gɛlɛn jaba da ka gɛlɛn a taara min a m'o sira bila sisan a tɛ passé tonton Bubu la a tɛ passé sira jɛlen ta dɔrɔn an ka taa a tɛ passé ninnu tɛ se k'a fɔ k'u ka avion san ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ jamana kɔnɔ impôt bɛ sara san o san siɲɛ kelen de wari fɛn t'u bolo comme ça mais an ka to ninnu kɔ dɔrɔn an ka taa danbe b'u la u b'u faso fɛ le jour à venir an bɛ lafiya wa maliyɛn den ɲɛnama bɛɛ bɛ ka kɔngɔ muɲu bi ka gɛlɛya k'u bi ka sanction k'u bi parce que u ɲɛ bɛ ninnu na sira min kan a sira kɔ ye hɛrɛ de a sira kɔ ye lafiya de o de la mɔgɔw sabalilen don a bɛ bɛɛ kunna fana bɛɛ b'a kalama fana ko a bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen bon ne e tora ka kuma nin cogo la ka fanga lagosi k'a fɔ ko e bɛ ɲini ka nimisa i bɛ ka nɔfɛ vraiment an b'a ɲini fɛ ala kama i ka nin kuma sugu ninnu dabila vraiment a kɛ ala kama kira kama i ka nin kuma sugu ninnu dabila c'est pas bon quoi nin kuma sugu ninnu ma ɲi cɛkɔrɔba an ka wala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ y'i ka vidéo in lamɛn quoi vraiment n jigila bɛ ɲini ka misɛnya quoi n'i ka vidéo in lamɛn vraiment ça me choque quoi et là a ye n dépassé quoi mais mɔgɔ bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn ko e ka don i y'a faamuya b'a la gɔndunu na ko kukala kana maga e la ko e ka taa don gɔnw tu la gɔn bɛ dɔn na ko kukala kana maga e la o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ni kana jiginna n ka bɛɛ sago fɔ n ka bɛɛ tulokɔrɔ duman fɔ o tɛ se ka kɛ o ni fanga in bɛ sira ɲuman de kan ni malo da ka gɛlɛn bi ka ni fanga in to sira ɲuman kan dɔ bɛ bɔ malo sɔngɔ la foronto da ka gɛlɛya bi ka ni fanga in to sira ɲuman kan foronto da bɛ nɔgɔya sini c'est comme ça mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko cogo jumɛn ko e ka hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn o tɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba ko f'u ye i ka ji fara i ka ɲamaku ji kan i ka vidéo taabolo ma foyi faamu a la i ka vidéo taabolo vraiment a bɛ ka mɔgɔw kunkolo funu sisan i ka vidéo taabolo vraiment an tɛ ka foyi de faamu a la o y'i ka niveau ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ i ka dɔnsen yɛlɛma an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ tiɲɛ de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ faso de kɔ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye e maliyɛn miliyɔn joli joli a bɛɛ bɛ nin fanga in kɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ nin fanga in kɔ n'u ɲɛ tun tɛ fɛn dɔ la ni fɛn dɔ tun tɛ ka kɛ u bɛ sigi cogo jumɛn ka ninnu lajɛ hali kunu avion sanna avion min ɲɔgɔn tɛ hali faransi bolo n'i y'a mɛn ko foronto i bɛ nina de n'i y'a mɛn ko foronto jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko jaba jamana de bɛ yen jamana min tɛ yen fɔlɔ solution bɛ kɛ a ɲini kow la dɔɔni dɔɔni mais k'a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ ka bɔ mali sɔngɔ la foro dalen bɛ yen i y'a faamuya b'a la dugukolo dalen bɛ yen ji dalen bɛ yen bɛɛ dalen bɛ bamakɔ ko nin ka gɛlɛn n'u togo filɛ nin a bɛ ka tamati sɛnɛ bamakɔ kɔnɔ yen ka tila ka feere bɛɛ dalen bɛ bamakɔ bɛɛ bɛ kuma la
Aye doko kuma la ye no de be dobo foron be de tangi seko kabi baji bambulu dugukolo bambulu yi na fora ko foronto fana ko de be na fo radio la foronto te bo ya famia bala français te bo maroko ya famia bala dugukolo bambulu abe se ka sene o peuple be takada jamana ko o be sa ke jogo jume population no be kola jamana ko no don fana no be fendo la o fana tiya ka fo voilà ambe teme o yoro la minye musoroba min sara kaye mara la ko jonya ko kele min be ne ta kuru da mogosika o ye musoroba faga fu ka bone anina ka ta bo ka foro kono ka faga ka kla ka tege ka bla boro kono ne ta ken sabu har mogo munu ya faga ne ta ke olu noye anga justice de mai mali kiri de mai kuma fa fle kuma ba fle anga kiri tegelaw de mai olu de musoroba in faga na mo fo ansrano nyade nin joyan ko kelebe maraka dugunu na sabe sanjo libo foi te ka boala do de be ka fara ko bayira ka fo kiri tegelaw de tuku ka barake ne ta fo mo munu ya fa ku no do kiri tegelaw do no do nu tu ne kiri ka ke chokola wala sisamba so do bola ni molo baliala ka fo Mamadou Kasonke ibe posu minabi ibe joro minabi kiri tiga ko nega be sa ke kiri te ka barake ko kiri tabulo mani har don kiri tabulo mani ni mai sai ke ka i je nyogo nu ku nettoyer ku bo place la ka mo na mo blay kiri ko nega bana de bana kumbe o ka sani bana furake san juli nin kele kele be selection ma sura la o e jonde noye fanga o e kiri tiga law de noye suno kiri be se ka kuma tugo jume ko population ka kuma hara on fle français ni ya ibi da sago fo ite boy kunte chi date fara munda ke kiri de yake mo site ka sara soso ni sara soso ibe nyandi on fe no ya fa mebel ka mo ko jondo ku kunchi ku da fara sanjulu julu be ka ke jamana ko kiri desra ka ko mbla place la kiri desra ka ko imban e wa fengo fembe ka ke maraka dugunu na ko jonya ko kelenke a be no e kiri tegla de parce que ni bana olu te war soro ni bana olu te balu abe ko mi kele min be ambului no tra jadi ko kele wuli ambului ni jonya ko kele fana o kele de o c'est pareil ni jonya ko kele mi flair afa no be ka mo buko te wari de be tadi fama o ma wari de be di jujuma ima ina fora ko min be mite kata kai fu be ni sondia ni min be mite kata kai mara la fu be content parce que wari de be soro galon kai ka fo Mamadou Kasonke ni mi jo I jora la ko be ka ke che note muso note inika mo do nodo ko be ka ke bi parce que sariya te ka chugola sariya te ka ke chugola billahi ni sariya nyana ma be jamana kono ni mulu baliate ke ni justice nyana ma be jamana kono ni mulu baliate ke mais c'est ça ambe kuma fena de muso nani tara farade ni ya fa muso ko ba banana bite utara bugo sen folo fo ka ten fono olu mo no mo kerula no mina no bebla mais c'est pas normal wallahi ni asimi no mu chanto kiri ta côté la boka fanga nega bo mo la ni asimi no ma kiri ça veut que Kasonke be kiri trela no ku ka placer sege fembe wallahi abe ni malikura nega bo mo la kiri ta côté zoro kiri te kaka ke chogola ango tinya fo nyoko ni ambe malikura de la harbi mo de be kata mo bo ku fara konye jonya ye jago ya de ite mo mi balu fuyi e wo ibo da baraba kele nde ai kasai joni obe ta kono da jon de una sungu ni fefe be jon bolo no be ta kono da de una au be tila kana ujo kasai joni nungu kabakudu billahi kabakudu a fen fla lante jon fe billahi jo ça que jon sungu ni nyana ma fen be jon no bolo no ibe horon de obeta kono da ulai abana munde fo jon tambe ka dugula jon da mbe bolo yi mais anyo kuma bla mena hari français ya jon ya tumbe ya munde la ya o ya kuma bla parce que abena ni fitna de fengo fembe na ni fitna kiri kango kumbede mais mali kiri ta côté fouille kiri tegela ou de zoni kiri tegela ou de be mo bla nyona kiri tegela ou de be au lieu de bâtonner ni ko be mien sena sinon de pas damne wati kata dugu be mina kata be do kasola mo gore tuma nyoko ke
a kɛra dugu min na ka t'o dugu la den bɛɛ minɛ ka taa bɛɛ bila kaso la ji tɛ d'u ma dumuni tɛ d'u ma foyi n'u bɔra o la hali u t'a fɔ basa ma ko basa mais san joli nin ko in bɛ ka tɛrɛnɛ k'a ye gouverneur bɛ yen k'a ye gouverneur bɛ yen i y'a faamuya b'a la juge bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen o filɛ ka taa musokɔrɔba faga fu mɔgɔ minnu y'a faga olu nɔ tɛ Mali kiri de man ɲi Mali kiri de nɔ don an b'o tiɲɛ fɔ bi an b'o tiɲɛ fɔ sini fɛn o fɛn bɛ ka kɛ jɔnya ko ni fɛn ninnu a bɛɛ ye sariya de tɛ ka k'a kɛcogo la sariya de tɛ ka bolaboli cogo la kuma fa filɛ a ba filɛ n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min ma o don n'a tun fɔra ko vidéomaniw don a bɛ t'olu minɛ nin ko bɛ Mali kɔnɔ depuis quand fɛn bɛ ka san 10 bɔ ko jɔnya karisa ye jɔn ye n tɛ jɔn ye nin ye jɔn ye n tɛ jɔn ye i tɛ mɔgɔ min balo mun bi n'o tigi ko k'a tɛ jɔn ye a to yen d'ailleurs i bɛ sun i bɛ sali ni karisa ko n t'i ka jɔn ye a to yen walima ni karisa bɛrɛli ma taa wele fanga la an k'a kɛ jɔn ninnu ka taa bin hɔrɔnw kan n'u binni kan u wele fanga la mais ka mɔgɔw faga nin cogo la nin ko in ça c'est pas bon ah Mamadou Kassonke vraiment i ka côté la cɛ kiri ɲugun b'an na dɛ kiri ɲugun b'an na bi kiri ɲugun b'an na sini voilà n bɛ bɔ kuma la ni o yɔrɔ ye k'a fɔ an ka kiritigɛlaw ye n'i ye nin ko in selen ye bi ma kiri de ma jɔ a jɔyɔrɔ la n'i ye nin ko in a bɛ ka ɲaga fo saya de ka taa bɔ a la Mali kiri de ye zoro ye ni kiri tun b'a cogo la wala san b'a sɔrɔ nin ko banna e ni Ala na kɛ cɛ fanga de bɛ jamana kun na kiri bɛ jamana kun na sariya bɛ yen nin ko in bɛ senna a bɛ san 10 bɔ a ma se ka ban o b'a yira ko kiritigɛlaw bɛ balo nin ko la kiritigɛlaw bɛ wari sɔrɔ nin ko la tiɲɛ tɛ k'a fɔ nin ko la kiri tɛ k'a ka baara kɛ ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ mɔgɔ minnu ye fagali kɛ n tɛ se olu ma n tɛ n da don jɔnya ko la n tɛ n da don paga la Mali kiri yɛrɛ de man ɲi kuma fa filɛ a ba filɛ ni kiri tun ka ɲi o tɛ se nin niveau la mais kiri de man ɲi musokɔrɔba bɔra siɲɛ fɔlɔ k'a kunkolo foni olu mɔgɔ ninnu bɛ min k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la hali u cɛ n'u denw u ka du ka taa bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la mɔgɔ minnu ye musokɔrɔba bugɔ o bɛ bɔ du min kɔnɔ ka taa bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la mais o si tɛ kɛ parce que dɔ de bɛ sɔrɔ a la n'a fɔra juge min ka taa Kayi fo bɛ pressé parce que wari bɛ yen an bɛ système bɛɛ kalama ni Ala na kira sɔnna an bɛ nin fana kɛlɛ kɛ juge min tun bɛ yen o k'a minɛ i y'a faamuya b'a la mais Mali c'est pas mais avec le temps ça va venir Assimi bɛ yen Sogɛli bɛ yen ça va venir merci.